भाई ये तो एटीएम है, पीटीआई की एटीएम है, ठीक है। जहांगीर तरीन चलेगा, अलीम खान चलेगा, ये नई एटीएम है। इसके लाहौर में जाकर इसके घर में खाबे खाए थे अली अमीन गंडापुर एंड कंपनी ने। वहां पे जाकर उसको कह दिया कि इमरान खान का आर्डर है, अब उसको पता भी हो या ना पता हो, करमास मचा हुआ है। दज्जियां, आइन, कानून, अदालत, सबकी दज्जियां बखेरी जा रही हैं। अब देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें नशिस्तें बहाल की गई थी, और पीटीआई को एक भी नशिस्त नहीं मिली। चूंकि पीटीआई के तमाम अरकान अब पीटीआई के सूबाई असम्बली में नहीं है, उनकी हैसियत आज़ादाना हैसियत हो चुकी है, तो इस वजह से गंडापुर को खौफ है। ये रिपोर्ट उसको उसके अपने इदारों ने दी है, पुलिस ने दी है, स्पेशल ब्रांच ने दी है कि आपके 23-24 लोग हैं वो बिक जाएंगे, वो वोट किसी और को देंगे और आप हार जाएंगे ये सेनेट का इलेक्शन। तो सेनेट के इलेक्शन को रुकवाने की इलेक्शन कमीशन के मुंह पे भी तमाचा, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे भी तमाचा, अदालत, आइन, कानून और इस ईवान के मुंह पे तमाचा जो है ये मारा गया है। यह अफसुर्दा अफसोसनाक बात है। फिर हम बात करते हैं, उस ईवान में हम बैठकर हलफ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। इन्होंने दिफा नहीं किया, इन्होंने आइन और कानून का दफा किया है। ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर करते हैं और कोई नहीं है। तो देखें तो सही कि किस तरह की आप जो है ये सियासत कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, किन लोगों को मुंतखब कर रहे हैं, ईवानों में अपने ऊपर हम बिठाएंगे, क्या उनकी हैसियत है। वो उसका वोट लेके आ गया, ये इसका वोट लेकर आ गया, फिर कहते हैं जी अब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इन लोगों ने वो अपने कागजात वापस नहीं लिए, मिलकर इलेक्शन तब लड़ोगे ना जब वो ओथ लेंगे। आपके 25 बंदे नून लीग के साथ हैं, जेयूएफ के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के 4 हैं। तो भाई ये 25 लोग जब ओथ नहीं देंगे, ईवान वो वोट नहीं डाल सकेंगे, तो ये तो इसको भी शिकस्त होगी जो वहां की अपोजिशन जमाते हैं मरकज में जो हुकूमत में है। ये है आपका कानून, ये है आपका आइन। और पीटीआई के अंदर तो कड़मस है, शिद्दत है इख्तलाफात में, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इज्जड़ है, इज्जड़ हजूम बना हुआ है, पार्टी नहीं रही, ये आप अंदाजा लगा रहे हैं। और गंडापुर ने जो कहना था मैसेज पास ऑन कर दिया। अफसोस हुआ स्पीकर के रवैये के ऊपर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, तिलावत कलाम पाक आप कराएं, अल्लाह के पाक नाम से आगाज करें। लेकिन नहीं, कौन सी असम्बली है, ये पहली मरतबा हमने देखा कि कुरान पाक की तिलावत भी नहीं की गई। हम मुस्लिम मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, ये रिवायात हैं कि कार्रवाई का आगाज तिलावत कलाम पाक से होता है, लेकिन यहां से आज कोरम की निशानदही से आगाज हुआ और हुकूमत कोरम की निशानदही करने वाली है। दुख और अफसोस है। फिर कहते हैं जी हमने इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करना है, नहीं मजबूत होगा। और मुक़तदरा वाले भी इसी वजह से इनके ऊपर हाथ नहीं रखते कि ये नाकाबिले एतबार लोग हैं सारे। इसी वजह से इस मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। इस मुल्क में जमहूरियत की मजबूती में सबसे बड़ी रुकावट सियासी जमातें हैं जिनके अपने अंदर आमरीयत है। अगर ये सही जमहूरियत होती तो इस किस्म के कभी फैसले ना होते कि आप जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को रौंदें, उसका जनाजा निकालें, कब्रें बनाए जमहूरियत की। पीटीआई ने बनाई हैं, किसी को कोई ख्याल ही नहीं। इस तरह ईवान चलते हैं, इस तरह पार्लियामान चलती है। ठीक कहते हैं ये लोग ये कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, जमहूरियत भी नहीं चल सकती। ये हकीकत इस वजह से है कि ये खुद जाके इस्टेब्लिशमेंट की पांव में बैठते हैं, अपने फैसले करने के काबिल होते हैं। तो वो क्यों आपके अंदर आकर वो दरअंदाजी करते या मुदाखलत करते हैं? उनको मुदाखलत करना पड़ती है, क्योंकि जब आप इस किस्म के फैसले करते हैं, अवाम की उमंगों का खून करते हैं, उनकी तर्जमानी का बेड़ा गर्क करते हैं, तो फिर वो सही आते हैं ना जी। वो ठीक कहते हैं, वो कहते हैं कि ये इस काबिल ही नहीं है जी। वो गरीब बात है। अब थोड़ी सी बात कर ले सरदार अख्तर मैंगल, बीएनपी मैंगल के सरबराह कोयटा से दुबई जा रहे थे, उनको ऑफलोड कर दिया गया है, जहाज से उतार लिया गया है और उनको ये बात बताई गई है कि जनाब आला आपका नाम जो है
وہ جو ایک لسٹ ہوتی ہے سفر کرنے سے انکار کرنے میں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے پہلے ایک ہوتی ہے PLN کوئی لسٹ ہے، وہ ممنوع قرار دیتی ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے، اس میں ان کا نام ہے۔ انہوں نے بڑا ادھر شور مچایا، سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ مجھے روک لیا گیا، میرے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو گئیں۔ ان کے اوپر الزامات ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ مطلوب ہیں، تو اس وجہ سے ان کا نام وہ جو ہے ممنوع لسٹ، سفر سے روکنے والی جو فہرست ہے، اس میں ان کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ سردار اختر مینگل صاحب کا جو کردار ہے بلوچستان میں، سردار ہیں، لیکن کس طرح انہوں نے وہ ماہ رنگ بلوچ کی گرفتاری کے اوپر ایک نام نہاد لانگ مارچ کیا تھا، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان کے حقوق کے نام کے اوپر بلوچستان کا استحصال یہ بلوچ سردار کرتے ہیں، سردار اختر مینگل جیسے لوگ کرتے ہیں، پھر آ کر نعرے مارتے ہیں، ببانگ دھول بولتے ہیں کہ ہم بلوچ نوجوانوں کے حقوق کے محافظ ہیں۔ کوئی محافظ نہیں، یہ بلوچستان کے عوام کو استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بلوچستان میں سینکڑوں سکول ہیں جن کی عمارتیں نہیں ہیں، لیکن سردار اختر مینگل سمیت اور سرفراز بگٹی سمیت تمام جتنے بھی وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں۔ اور بلوچستان کے غریب بچوں کے لیے بہت سے اسکولوں کی دیواریں نہیں ہیں، کمرے نہیں ہیں، کھلے آسمان تلے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ اسی طرح کے بلوچ اور پھر جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی یہ سپورٹ کرتے ہیں، اختر مینگل، BLA BRA ان کی یہ سپورٹ کرتے ہیں، مارنگ وہ کیا جناب بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کی یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں، خدا کا خوف کریں، کس طرف چل پڑے ہیں ہم۔ ایک افراتفری کا عالم ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ منزل ایک نہیں ہے، منزل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا۔ دیکھیں، میں نے وہی بات کی کہ قانون، آئین، قواعد و ضوابط، اس کی پاسداری کرنا کسی کو یاد نہیں، اور اپنے مفادات کے لیے، سیاسی ذاتی مفادات کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر حکومت اپوزیشن کی تفریق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بلوچستان کے اندر جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کو الگ کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو کالعدم تنظیمیں بھارت کی پراکسیز بن کر جو ہے وہاں پہ معصوم لوگوں کی جانیں لے رہی ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنا ہوگی۔ ریاستی اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو بھی اپنی ذمہ داریاں امن و امان کے حوالے سے پوری کرنی ہوگی، اور جو ان کی سپورٹ کرتا ہے سردار اختر مینگل جیسے لوگ، ان کو بھی کٹہرے میں لائیں، قانون اور انصاف کے کٹہرے میں لائیں، باقیوں کو بھی لائیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا، انتہائی افسوسناک، دکھ اور غمناک، اور جمہوریت کے منہ پر ایک دبا ہے جو کچھ کیا گیا وہاں کے اوپر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔